এই যে আমরা এসে গেছি এর বাড়িতে আজকে চা পার্টি। হ্যালো, বাঙালি আর বাকি সব কটা অবাঙালি। ঘরটা কি সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে দেখো, ভালো লাগছে দেখতে। একদম ছোট 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 পিস, শো পিস, সুন্দর সুন্দর কোন কোনগুলোতে সাজিয়ে রেখেছে। তোমাদেরকে ঘুরি ঘুরি দেখাচ্ছি, দেখো খুব সুন্দর লাগছে চারিদিকে, মানে পুরো কোণে কোণে একদম সাজিয়ে রাখা সুন্দর সুন্দর জিনিস। দেখো কি সুন্দর ছোট ছোট। আমারও খুব ভালো লাগে এরকম ছোট ছোট জিনিস সাজাতে, কিন্তু ডাস্টিং এর ভয়ে রাখতে পারি না। और पहले क्या होता था, झूम का बर्थडे मनाते थे अच्छे से, उसके बाद इतना थक जाते थे कि कुछ नहीं करते थे। नहीं करने का। और मेरी बेटियों का तो एक दिन के आगे पीछे, मतलब एक इसके साथ स्टोल लेना जरूरी था क्या? ठंड लग रही थी, ठंड लग रही है मुझे याद है। आज हवा है ना, আমাদের এখন ফটো সেশন चलছে, सब দাঁড়িয়ে আছে দেখো। जयमान के समय नहीं भी है तो रहेगी जयमान की फोटो नहीं है। हाथ कर गया ना। किसकी शादी थी? लड़के की लड़की की? लड़के की थी ना, लड़के की शादी की। लड़का की शादी की तो फोटो है अभी सगाई की डाली और খুব ভালো লাগছে। পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি আরো কি কি করলাম।